Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Nabi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amadana bimadatihi amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Liyahu thawu mahabbatihi wa burdata ihsanih wa anara qulubahum bimasabi hikmatihi wa qur'anih wa salatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin alladhi imtala'at kutubul muhibbin al-ashikin bimadihi nazman wa nathra wa jarat alsinatul madihin wa aqlamuhum fi bayani mahasinihi bastan wa ikhtisara wa ala alihi wa sahbihi al-qaibin bi ihya'i syari'atihi al-mutahara wa tabi'in al-akhyaril barara. Alhamdulillah saja puji panitikan di Allah subhanahu wa ta'ala alladhi sebab Allah kasasihan kuin Allah ya memakaikan Allah ausi awliyahu dan wali-walina Allah ta'ala tahu mahabbatihi dan bagian mahabbatihi cintana Allah wa burdata ihsanihi dan kemulana ihsanihi kebagusan Allah sabong ihsanihi kebagusan Allah wa anara ban matera Allah subhanahu wa ta'ala guru bahwa hati-hatina awliya bimasabi hikmatihi kalaban lampuna hikmatihi hikmat Allah ta'ala wa qur'anihi ban qur'an Allah wassalatu tini rahmat wassalam dan keselamatan ala sayyidina atas kusti kaul istaji wa habibina ban bulan kaul istaji Muhammadin kanji Nabi Muhammad alladhi sabata kanji Nabi Muhammad imtarat saib siang penuh kutubul muhibbin pana-pana kaya tanpa banyak-banyak orang yang sepada kita al-asyikina sepada asyik kepimatihi kalaban ngaram kanji Nabi Muhammad nadman kalaban nataban wa natharan ban nathar wajarat binajadan al-siratul madihin panapa lisan-lisan orang yang saya memuji Rasulullah wa aklamuhum dan kalam-kalam madihim fi bayani mahasinihi dalam menjelaskan mahasinihi kebagusan kanji Nabi Muhammad bastan kalaban abubar malancang wa ikhtisaran benar ringkas wa ala alihi bengatas segulakan kanji Nabi wa sahbihi pansahabat kanji Nabi al-qaimin seperti cemenang tapi al-bansahab biahiyai syariatihi kalaban mudiaki syariat kanji Nabi atau syariat Allah pada liana syariat Allah wa syariatun Nabi biahiyai syariatihi kalaban mudi syariat Allah atau beraju kanji Nabi seperti syariat al-mutahharati saya sakyaki wa tabi'an ban boleh rahmat ban salam ingatasi tabi'in senora dia keluarga pansahabat al-akhyari pilihan-pilihan al-bararati yang bagus-bagus amma ba'du serastana ba'dal basmalah alhamdulillah salawat dan salam ala nabi wa alihi wa ashabi wa tabi'in wa yakulul fakir maka dabu al-fakir dan sahabat hajit ila rabati rahmati rabbi samad barang rahmatan pangeran al-fakir as-samadi saya sajad as-samad ini kail masmud fil hawaij saya sajad tempat pengaduan yakni as-samad tempat pengaduan saya ada al-fakir talibul ilmi orang yang berilmu Ahmad Ghazali bin Muhammad hari ini paling kita tun paling kebanyakan ta'lekan nafiatun saya manfaatin ish hari berdua nih katanya insyaallah laman kesokan besar Allah ta'ala setetap takidat fi halli al-fadil burdati dalam adu kalian al-fadil burdati lafat-lafat burda al-busiyati semasuk busiri fi madhi wail bariyah dalam alam khairil bariyati lebih bagus semanasa kata tunulis batan ko nama ada barang tayassara segampang barang min dari takidat athna akirati waktu nama mawasan batan ko laha mareng burda ada buat itu labi ngatas setengah banyak-banyak santri fi mahadina dalam pertubatan kaulis taja al-mubarak al-kaini setetap mahadina bulan dan bulan harasa moga-moga ajaga huda ila huda al-mahadina Allahu bismillah ta'ala al-mannano sebanyak berbayang al-hannano tar 11 oleh aja keminal makarihi di banyak-banyak barang saya kesengitin wal walaya dan banyak-banyak belai-belai wa fitaniz zaman dan fitnah zaman anak berbitan kulimi pon mi toles sambil molang sambil noles syarana khufan karena takut minat doya dari elang wanisian ibn dopah bimulil turur karbanda bentuk banyak-banyak tahun wal awani ben banyak-banyak waktu untuk ketuban mentuk batan kudu batal ibarat setengah ibarat min syuruhia di syarah-syarah burda allati sabat syuruh minha panika tetap setengah di allati syuruh syarhu syekh ini syarah syekh al-imam ibni hajar al-haytami
umdahnya mana. Wa syarh Syekh bin Syarah Syekh Khalid Al-Azhari wa Hasyatul Bajiri bin Hasyatul Bajiri wa syarh Sayyid Omar Al-Kharbuti bin Syarah Sayyid Omar Al-Kharbuti wa syarh Syekh Muhammad bin Muhammad Ashur Dawud Syifaul Qalbi Jarih syarana wa ilha ban layanan tersebut nagsiya lay bitan kula fasama itu ban nyamain batan kula hada takidat bur al-mutnaf baris al-mutanafi orang yang sesakit banget. Mutnaf ni ka alladhi atnafahul marad, mutnaf bifatinon. Bur al mutnaf dari seorang sesakit sangat atau tedum ya taslama yani al matruh alal firash tang matang artinya lo kering sarah ni keberes bawaras berse orang sekering sarah yani atau setang matangnya taslama ayat tarih alal firash setetap bur al mutnaf pada ban burda nega ngarang burda Imam Busiri kamar dana songkan tang matang karena songkan setruk saya tidak bakal datang satat bur al mudrafi tari bisyarhi burdatil matih kalaban syarah burdatil matih sapong al matih sepoci yani sapong Rasulullah al matih sepoci yani Rasulullah rojan hal dengan betul kulasanya main rojan hal yang Arab minal maulal karim dari pangeran al-karim Islam pa al-wahabi sebanyak peparing ayuh fikirnya dia tahu paling pertolongan Allah Ta'ala ni dapatan ngulil itmamiha kang kuyanya pernah kita wayang fa'abana paling manfaat Allah Ta'ala biha kalaban takidat atullah beda banyak-banyak santri warisnya berilmu lah banyak-banyak bulan-bulan wa rizqu berapa rezeki Allah Ta'ala ni dapatan ngulil ahbabi man bulan-bulan batan ngulil wa kulla man dan saban-saban orang intafa segala manfaat biha seorang biha kalaban takidat apareng rizki al-fawz da pencelbina ili ridahi kalaban ngalle ridahu ridhan Allah Ta'ala yaumal ma'am yari pemberian yani yaumal qiyamah amin ay istajib du'ana ya Rab. Tarjamatul mukhtasaratun ini panika tarjamah mukhtasaratun saya ringkas lima alif fil burda digandi orang sekarang burda al-imam al-Busiri ismuhu wa nasabuhu wa nasyatuhu wa atharu ismuhu nyamana mu'alif wa nasabahu ban nasab mu'alif wa nasyatuhu ban pertumbuhannya mu'alif wa atharuhu ban peninggalan mu'alif wa tining mu'alif meninggal Imam Busiri al-imamul alama imam al-alama itu saya pernah ta'alim asyarul alama itu lebih syiara ulama artinya dari ulama-ulama si ahli dengan syair wa afsahul ulama lebih fasih banyak-banyak ahli hikmat ahli ilmu Syarfuddin julu ke Syarfuddin Abu Abdillah kunyana Abu Abdillah nyaman tibi Muhammad Ibnu Sa'id bin Hamad al-Busiri al-Misri ulid ila Iraki Imam Busiri bi qariti Talas nang kampung Talas ihda qura Bani Suwaif salah situnga kampung Bani Suwaif min Sa'id di Misra di tanah Mesir sanata sitimiatin wa thamaniyatin tahun 610 Hijriah al-muwafiq sa'al majanin ama alfin wa thnataini wa thalathata asyar tahun 1213 Miladiyah wa nasya'a bertumbuh ia Imam Busiri bi qaryati Abu Sir nang kampung Abu Sir mahatatin tempat peristirahatan qaribatin sebarat minal Iskandari di Iskandari Mesir karena bali Imam Busiri syairan pada korento ke syair fasihan sefasih baliwan sebagus fi ghayatil fasati dalam kata kafasih wa nihayatil balagu ban kata kebagus wa qala ba'dhum madabu ba'dhum berserta ulama kana Busiri bali Imam Busiri fi bidayati amrihi dalam dan perkara Imam Busiri mimma qarra bisalati dari banyak-banyak orang yang para as-salati dari banyak-banyak raja dan para kaum pemerintah dekat dengan pemerintahan Izamana Imam Busiri wastagalaban sibu Imam Busiri fi khidmatihim kalaban ngalatin salatin wa matihim ban ngalam salatin kama asyara katisi isyara Busiri ila dari kamaring kadisa annahu mimma qarabi salatin fi akhir qasidah dalam akhir qasidah burdah al-bait rakam 140 itu haitsu yaqul sekira ada Imam Busiri qadamtuhu mimatihin astaqilu bihi dunuba umri madha fi syi'ri dzal khidami id qalladani ma qad ma tusha id qalladani ya ma tusha waqibuhu kanani bihi mahjun minan na'ami qadamtu akhidmat badan kul huda kanjeng Nabi bimatihin kalban pengalam astaqilu sing amri badan kul lesanya perebatan kul bihi kalban ngalam Rasulullah nyepre selamat nyepre lepas badan kula astaqiru nyepre lepas badan kula bihi kalaban mati
dunuba amrin da tusa-tusana waktu matwa sampon lebat waktu fisyiri dalam syiiran wal khidami benakhid madya pemerintah in kolladani enadekana kolladani angalongin kedua na syiir berkhidam ni dia beten ko lamade barang tusya saya kata aku yang awak ibu panapa akibat barang kan mani akan takan tabatan ko lebih magal bersyiri berkhidam hadyun pada kesampelian saya seragi ke tanah haram minan na'amir di banyak-banyak hewan ibil bakar wana artinya markan kau lah anak apa mingat kanji nabi kabar pengalam kanji nabi berselamba singalam pemerintah senang ke pemerintah dukung pemerintah menteri Allah Ta'ala sepora sedut ngalam kanji nabi jadi atau obat fakanau karena kulo waktu nalam bagi dan udana ngalam pemerintah asyiran kangkui pemerintah neka banyak waktu sya'al kibu banyak ngalakukan perang saya kata aku yang akibatnya karena ni bihi mahjun minan nami pada berkulu jadi korban lembek ketika kidang udana lebur asyiran akhidmat dari pemerintah jadi ngalam kakanji nabi akal bersyiran penika pola mantar bi Allah Ta'ala jadi tepusan dia tusa-tusa selambek siapa ikalakoh Fatara kama katingkali mambusiri watifatahu de pangkat busiri de tugesi mambusiri wa daraban perangkat atinggalaki mambusiri atinaki ilan Iskandaria anu juda Iskandaria wastautana bananam pati mambusiri de Iskandaria hatta akhiri hayati sampai akhirah hayati kehidupannya Imam Busiri walazam bernatapaki mambusiri syekhahu de kuruna mambusiri Abul Abbas Al-Mursi de Abul Al-Mursi wali-waliyillah arifillah kuruna ni Kurina Busiri wa aqbala berngaduk Imam Busiri ala tariqati sufiyah atas jalan sufiyah pada banyak ulama-ulama Selambanya sebelum takrun karon pas kudung insaf luar biasa wa tatala madhaban aku ya Imam Abu Tati Murid Imam Busiri ala yadahi ya ingatasi astana Abul Abbas Al-Mursi fakana makabari lihat isubat ikon maring ikan di panika banyak-banyak ikan di panika akan ja'atharuha tining pengaruh naha subha al-azim si agung fi salahihi dalam bagus busiri wa ifatihi ban araksana busiri wa sufairuhi ban murnina rona busiri wa qalbihi ban atina busiri artinya margana akan cekah Imam Abul Al-Mursi tadi mulai pas tadi fokus luar biasa wa kana al-busiri ban bari membusiri wa ibnu Athaillah ban ibnu Athaillah as-Sakandari tilmidani panika murid kedua dari Abil Abbas ikan di Abil Abbas Al-Mursi fakhala maka paring Abil Abbas Al-Mursi ala al-Busiri ngatasi busiri lisana syiiri dan lisana syairan fakana maka baru busiri asy'arul ulama panika lebih tokang syair ulama wa amir syu'ara ban raja-raja syu'ara wa afsahahum ban lebih fasana syu'ara wa ala ibni Athaillah bin paring Abul Abbas Al-Mursi ingatasi ibni Athaillah sahibul hikam sandi hikam lisana nanti dan lesaran natar fakana maka bari ibnu Athaillah antara ulama panika lebih antara ulama wa ablagahum berlibat bagus ulama Masya Allah nih kan jadi kedua-duanya panika murid Abul Abbas Al-Mursi Imam Busiri oleh syairan lebih bagus syairan luar biasa burda saya rasa tak ngaji burda saya rasa tak libur ke burda Ibnu Athaillah as-Sakandari murid Abul Abbas Al-Mursi tandi syairan kemana taran saya pengakan hekam ngarang hekam luar biasa jadi murid-muridnya pada luar biasa idul nadaman situngan luar biasa idul nadar waqat waqafal Busiri ban wangku angan tekaki beserang Busiri syirahu da syiira Busiri wa fannahu benda Busiri alamat sayyidul wudud ingatase ngaram sayyidul wudud di Gusti Nabi sallallahu alaihi wasallam artinya sebagai syiira Busiri panika kaangku ngalam kanjeng Nabi gini sampai tepusan memasihkan diri barang ya dulu sana tuaki barang ala mahabbatihi ngatasi kita na Imam Busiri as-sadiqati sujujur wala ajib berbatada para pa'ajib fitari kirim kadit semahabbatihi sadiqa fakat kana makang kubadi Imam Busiri tilmid al-arifi panika tilmid murid al-arifi billah wa rasawaning billahi kalaban Allah Abil Abbas Al-Mursi radhiyallahu an alladhi sabata Abil Abbas Al-Mursi ahabba cinta ya sallati Rasulullah dautusan Allah sallallahu alaihi wasallam mahabbatan amikatan kalban pangalebur amikatan sidarum ay syadidatan bahitu kalban sekar-kara layam fakuta ducal khatiruhu para paatena Abul Abbas Al-Mursi anhu di kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ahyanihi di waktu-waktu Abul Abbas Al-Mursi masyaallah Imam Abul Abbas Al-Mursi menika tak tahu tak ingat Rasulullah
sedetik pun tak tahu ingat dari tak tahu lepas dari emot Rasulullah saking kita ke Rasulullah. Qala Abu Abbas al-Mursi law gawa dzikru Muhammadin law gabala menjauh dzikru Muhammadin para pengengan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an khatiri dari hati batin kaula tarfat ainin seketu berain seketu peningal ma'adatu nafsi tak mitong batin kaula da apa batin kaula musliman da orang Islam. Masya Allah, luar biasa. Ate namun kanjeng Nabi Muhammad lepas dari tang ate seketu mata seketu mata bisa kau itu butang Islam atau butang kafir kau dari selalu engak melalui Rasulullah, engak melalui Rasulullah, tak lepas walaupun sedetik pun tak lepas dari Rasulullah. Ini kemurid ya bilang besar Busiri ke murid itu Busiri wamin atari Busiri dan paling tetap dari peninggalan Busiri qasidah Busiri al-hamziyatu sebab hamzah asyahiratu semasyhur allati sabata qasidah takunu sebada abiyatuha abitaha qasidah 450 petok arba'amiatin wa sab'atin wa khamsina baitan wa qasidatuhu ban qasidah Busiri al-mudhari semua fi mati Rasul idan malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allati sabata qasidah awwaluha ada qasidah ya Rabbi salli ala al-mukhtari min madari wal anbiya wa jami'ir rusli ma tukiru i pangeran batan kula maka paring rahmat ajunan Tuhan ing atase nabi saya pilih memutar di motor wal anbiya ban nabi saya pilih di banyak-banyak nabi ban sekapin utusan selangkang seputi utusan wa qasidatuhu ban qasidah kanjina wa qasidatuhu ban qasidah Busiri al-Muhammadiyah semasa Muhammadiyah allati sabata qasidah yaqulu sa'ad Busiri fi matnanya haidan kabitna qasidah Muhammadun asyraful arabi wal ajami Muhammadun khairu ma yamshi ala qadami Muhammadun kanjeng Nabi Muhammad asyraful arab paninggal lebih mulyana banyak-banyak orang Arab wal ajami orang ajam Muhammadun kanjeng Nabi Muhammad khairu man paninggal lebih bagus orang yamshi saja dan seorang ala qadami dengan atas sokok. Wa min alwaikum wal qasaidihi man lebih bagus qasidah Busiri wa asyhariha man lebih masyhur qasidatuhu dini qasidah Busiri al masyhuratu sa masyhurati bil burda kalban burda allati sabata qasidah burda kunna sabada qaul istajin asyrahu sanyaren badan qaul hada allati burda fa innaha maka sampun burda panika tuta baru panika tong bitang burda min al faraid banyak barang sejarah fi matihi dan barang ketibi yani tadi saingan bahkan dari bagus fi matihi dalam alam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa tafukuban mongkolen syuhratuha pada masyhur burda syuhrat ghairiha ada masyhur lain burda min al qasaid dari banyak qasidah ala sita basat qasaid istamalat saya ngengin qasaid ala dikri jumalin ingat nyebut beberapa jumlah min sifati di sifat-sifat kanjeng Nabi wa mukjizatihi ban mukjizat kanjeng Nabi wa akhlaqihi ban akhlaq kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fakana maka badalah ikan di burda atharun adimun tining pengaruh adimun siagung fi ta'rifil muslimin dalam aparing oning al muslimin ada banyak orang Islam bisiratihi galaban sejarah kanjeng Nabi wa syama'ilihi ban sifat-sifat kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tahdhibi nufusil muhibbin ban mufursa jiwa-jiwa al muhibbin orang secinta al asyikin si asyik kapi wa tarqiyatiha ban mongkah nufusil muhibbin ila alal maraqi maring bunatasal maraqi banyak tingkatan sabab ta'lifil burdati tining sebanikan lakina sebab ta'lifil burdati ngarang burda wa tafa'ulul muslimin ban ala kon orang Islam maha asratu burda qad kana hukum bada al-imam Busiri Imam Busiri rahimahullah asabat tebah huda Imam Busiri al-farij panapas panikat setruk nama setruk asyalul niswi lumpuh an-niswi separuh badan lumpuh fa abu ta'ala maka mabantal ia sefarid nisfahu dak separoh Imam Busiri wa ajazaban ma'apas ia sefarid ala tibada penyang dokter tak bisa ngobatin fa ansya maka agaba Imam Busiri qasidah tanda qasidah yastashfi se nyon baris Imam Busiri biha sebab qasidah wa yastashfi ban nyon tolong Imam Busiri biha sebab qasidah Allah taala maring Allah taala dengan Imam Busiri itu pada banyak kesentruk tak bisa dokter nampai. Jadi akabai qasidah burda ni akabai qasidah burda saya sokon ke Allah matar barasa makana qasidah malam ngalam kanjeng Nabi wa karal bin alimali Imam Busiri insyadaha da maus qasidah ini beri terus fara maka amin
ningali Imam Busiri an Nabi dari kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi manamihi idil waktu asari Imam Busiri data lailatin idil waktu situ malam waraban ningali Busiri huda Busiri ningali tibi idil mempena waraban ningali Imam Busiri huda Busiri qaiman pada kecumenang yamdahu ngalam Busiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihadhil qasidatil masyhurah kalban pada qasidah al masyhurah kisah masyhurah kibil burda di kalban burda mas burda ya juna kanjeng Nabi ini mempena famasaha maka ngosapan Nabi besar kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam biadihi kalaban astana kanjeng Nabi syarifati semolja walafah ban apuntal kanjeng Nabi huda Imam Busiri biburdatihi kalaban kemolana kanjeng Nabi kalaban kemola kanjeng Nabi biburdatihi kalaban sapong kanjeng Nabi isapoen Masya Allah romasana mempena isapoen ibu Yosef pasti sapain pabaria maka baras Imam Busiri di waktu mari waktu Imam Busiri pabaras by Allah Ta'ala ini kau cak burdan pelan burdan mereka sapain ben sapong kanjeng Nabi ini walidah karena pada kesumiat inyamen qasidah bil burda di kalban burda tayammunan karena ngarak barakah bi burda di kalban sapong kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala al bajuri ada bajuri wa qala ba'du madabu ba'du serta ulama al aulatin selebih utama ayaqulu yuqal itu ada buaki di hadil qasidah maring panika qasidah burda burah ko ja burah ko baras di anal muallif karena sakun muallif bari baras muallif biha sebab qasidah bi Allah Ta'ala walati tining qasidah hakku tining hakku qasidah ayu qala de tay ko ja lah maring qasidah burdatan burda ko ja burda banat suada ba'dat suadu panika qasidah banat suadu allati sabata banat suad hiya tining banat suad qasidah tu Ka'ab bin Zuhair panika qasidah Ka'ab bin Zuhair sahabat dan Nabi karena kesakun Nabi masyhur qasidah banat suad Faqala su'adu faqalbi biha madbulu faqalbi liya madbulu lam juta makbulu dan Nabi karena sokon kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam aja sepaneka ngaras tariaki kanjeng Nabi huda Ka'ab bin Zuhair alaiha ngatas qasidah burdatan burdatan dek sapo hena ansyada hena legana anasyid ada buaki Ka'ab bin Zuhair ada qasidah baina yadayhi juna kanjeng Nabi intaha wa hakabatun menyertaki batun peserta ulama anal Busiri asal Imam Busiri lama kau masa-masa tangi Busiri memana bihi dari asarin Busiri alladhi sabata sarin ra'asan ngaran Busiri fihi dari masarin Rasulullah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam laki atamahuda Busiri fi tariqi dari melancaran sadiqun pada peserakan calahu ikan di Busiri yukole tabaki lahu marang sadiq Abu Raja besar Abu Raja sampai tangi dari asarin atau maupun kancana nyaman Abu Raja Allah semasa nasarin atau kanjeng Nabi ini padwali ini Faqala maka ada ya sabu raja lahu maring Busiri asmini mengidi sampean ni dapatkan kau al qasidah dari qasidah lati sabata qasidah matla'u hatin kabitin qasidah amin tadat kuri jiranin ila akhiri fata'ajab al Busiri maka ketuan Imam Busiri wa qala benar Abu Busiri lahu maring Abu Raja ma'adra kebihatil qasidah wa ma'adra keban pada ma'adra semauning bareng kehadap sambian bihatil qasidah di kalaban panika qasidah wa ini basa ko dapatan ko dalam munsyid tak mau sebatan ko hada qasidah ala hadin situ waring sampai noning dari persera Imam Abu Raja cek hulu panika ngarang qasidah amin tadat kuriji cek hulu ni kata Abu Tanasyid kesera-sera faqala maka dabu lahu maring Busiri Abu Raja besar Abu Raja ana tini kaula sami itu mirang batan kaula hada qasidah impen Nabi setikanya Nabi sallallahu alaihi wasallam masyaallah al-bari hatta bari wa tatirin sampean tunsitu pariga amau sampean hada qasidah pariga wa Nabi tini kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fariha bunga kanjeng Nabi bihadir qasidah di kalaban paniga qasidah yasma'u mirang Rasulullah mirang aki Rasulullah hada qasidah wa tamayilu benakuli Rasulullah goyang Rasulullah masyaallah tari lisamaya karena ngiding aki qasidah kama tamayilul alsanu matmirah akatisa goyang al alsanu pada banyak ranca al matmirah tu sabua masyaallah pula tahun yang diri saya kayak pula pesta pagi buat Rasulullah daun Abu Raja sampian neka Imam Busiri maja siiran neka ya Rasulullah bakul sami pani ke Rasulullah kapan sampean maos Rasulullah pani ke buong-buat Rasulullah Rasulullah agoyang Rasulullah dari asyik ni lagi
qasida na sampian ani paduwali na naging dari mimpi. Bukan tersebut kalau ulama ulama menunggu berlomba-lomba ulama umat panapa ulama umat Muhammad fi khidmatiha dalam khidmatha qasidah burda mereka syarahan syarahan dalam nyarain badasa nyarain wa ta'liqan badana alaikan wa iraban bana parang irab wa tahasyatin banya bahasya wa nakran ban galle ila lughatin ukhra bana narjar ila lughatin maring lughat ukhra selain wa dzalika balan ka disebut wa tahsab ban hukum itu batu peserta ulama aktsara dari lebih banyak min 30 syarhan dari 30 syarah lahikan di burda wa qad talaqaha ban hukum narema hada burda al ulama wa pesara ulama fi masyariqil adi dalam bumi marafumi wa magharibiha bun barang bumi bil qabul oleh narema bil qabul galaban narema wal ijlal ban ngaku-ngaki wastaghal ban sibu al musliman pesara orang Islam biha galaban burda hifdan galaban ngapalaki wa qiraatan ban maos wa darsan ban ajar wa tadrisan ban molang wa qara ban maos kathirun pesara yang banyak minal muslimin dari Islam fi biladina Indonesia dalam negara Kaulistan Indonesia fi majalis ijtima dalam majelis ijtima bi nasabatil haul kalaban munasabah emot damayit kholen mayit adikir ke mayit maksud fil arba'ina dalam 40 hari wal mi'ati 100 hari wasanati tahun min wafatil mayit dari wafatil mayit la siyama pada boleh fil ihtifal dalam ngarayaaki bi maulidir rasul kalaban kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balda abu balik da ala kawaki kathirun pasar banyak minhum dari muslimun fi biladina dalam negara Kaulistan Indonesia wa fil ati di dalam bebitangan minal buldani di banyak-banyak negara ala qiraatiha ngati semua burda jamaatan rombongan wa furada ban ketiba inda nuzulil mulimat inda negara tore banyak-banyak musibah kata musibah kita pane musibah wabah corona banyak macam burda oh tapane musibah burda ni ikabayano ikabay istighatha Allah apa gojang pertama saya nanangilan bulan nih kok punya juga punya banyak alas nanangilan bulan pertama yang banyak hibur tuh ini kepabennya orang punya ajaran maunya nangis setan gitu setan tak pernah takut keburu dari kesetan nangis ngalai tempat bacain bulan bulan nih kalau apa hasil jabon minahwil kurubi maka apa Allahumma filahu pun berapa apa betul burda selamat musibah banyak al-kurubi sosa walau tiba-tiba banyak wabah oleh mawasil masjid dan banyak masjid wal musallayati dan banyak musalla wasyawari dan banyak jalan raya faja al-farju maka datang al-farju pada jalan keluar ya Allah ta'ala bi'idznillah kalau menetin Allah ta'ala wa barakatil habib barakan al-habib orang yang dicintai pasal kanji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi ikhlasi mu'alifiha baik kalau ben ikhlas mu'alifiha orang sekarang burdahi Imam Busiri Allah apa jawaban pernah mempeh paling abang alele burda apa amin peta mangki ben Imam Busiri yang masane kamal apa dari dajah dari kamal dari ujung Imam Busiri temangki Imam Busiri sanapel wa bi ikhlasi mu'alifiyah bakalaman ikhlas mu'alifiyah burda wa abi makanati man akungah tuwajita mu'alifiyah indallahi Allah ta'ala muqad aqadu banungkung ku atatiaki kapi muslimun majalis sudah banyak majlis usbu'iyatan mingguan likiraatil burdatil mubarakah maring maus burda al mubarakah saya berkata kibanya majlis imam malam selasa maus burda pada malam Jumat maus burda malam nikah maus burda banyak yajtami'una sabda kumpul kapi muslimun fiha idal majalis nikali qiraatiha maring maus burda karena maus burda bisuratin kalaban ruang pejamaiyatin sebesar kumpulan murattidina halai pada alimali kapi iya semuslimun as-salat at-taliyah dan salat at-taliyah tersebekal datang ba'da kulli baitin semarang sepan bait min abiyatihi di bait-bait burda biasana amin tadat gue pamas maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullimi terus maus burda dan maulaya ini maka tada ibu burda ini kan Imam Busiri maksudnya kan waktu kalau ulama nyebut ulama fi hikmat ikhtiyari hadal baiti dalam hikmat ikhtiyari hadal baiti
milih panikapet wa hadhihi salat berpanika salat maulaya salli wa sallim daiman anal busiri asam Imam Busiri an-Nabi masa an-Nabi rahimahullahu taala ana pemik mau salawat mereka padahal tanda ibu tanda Busiri an-Nabi rahimahullahu taala lama ansya'a sama-sama akaba Imam Busiri hadhihi qasidah tidak panika qasidah ra'an nabiyya amin peh iya si Imam Busiri Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam manami tempat pasaran fa ansyada maka nasyid mau si Imam Busiri hada paneka qasidah baina yadayhi ya guna kanjeng Nabi falamma taha semasa tautak Imam Busiri ila qalihi marin Imam Busiri fa mablaghu ilmi fihi annahu basyaru betrakam sikum sikat situ nih kan wakafan Nabi mutakan dengan Nabi yang besar Nabi Imam Busiri wala mistati bentak tak gewasa Imam Busiri ayu kami lada itu hanya porna aki Imam Busiri albeta dapat eka cerita karena mimpeh maus mulai di awal sampai keempat satu subitan ya guna kanjeng Nabi lalu kapan dapat ko abad nomor sekat situ fama belagu ilmi fihi annahu basyaru pas cekak Imam Busiri pakai kata tak bisa ya juna Rasulullah mimpena faqala maka tersaki bilanya Nabi faqala maka tabu pasarkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam kul adabu Imam Busiri wa annahu khairu khalqillahi kullihim salat tersaki ini kemudian Nabi ini kan fa adrajal Busiri maka amasyaki Imam Busiri hadal misra dia panik keseparan syiiran fil baitil mataqaddim dalam bait al mataqaddim sehingga ada maulaya salli wa sallim daiman abada mamazaki ala habibika khairul khalqi kullihim wa ta'ala bana tatiyaki Imam Busiri huda panika salawat nika huda panika maulaya salli wa sallim daiman yurad datu panika libali iya sa maulaya salli wa sallim daiman panika bada kulli batin sama sarana bait hersan karena angkar ala takriri salati ingat islimali salawat ala nabi ingat sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tabarrukan ban tabarruk untuk baraka bilafzi Rasulillah kalau ban lafaz Rasulillah karena itu dipetunjuk di Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa menceritakan anak ba'dal mahibin sangkur setengah banyak orang yang secinta kapi ke kanjeng Nabi karena ba'dal mahibin mudawiman panika mudawiman panika angalang kengaki ala kirati hadhil qasidah ingati semua panika qasidah burda ala niyati ingati seniat Allah subhanahu Allah ta'ala yarzuku apa rezeki Allah ta'ala huda batal muhibbin ziarah Rasulullah da ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana min khawasiha karena sahuna panika tetap setengah dari khasiat burda Anaman sa kuno aring wagal pasi ngalaki ngaki sawaring ala kirati hay ngati semua seburda bi ikhlasi kalbin kalaban ikhlas ati nalang alai sawaring ziaratahu da ziarah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena termasuk di hasil burda nega menaring mau seburda tura ziarah kanjeng Nabi tura datang ke Makkah Madinah insyaallah tagah hajat walakin nahul beda orang maus tura tagah hajat da ziarah dengan Nabi tapi tak krim tagah hajat bi Allah walakin nahul tetapi na batul muhibbin ma'amudawamatihi asal tenggalang kengkin batul muhibbin figuratiha dalam amawas burda lam yafak lahu azyara pasti aki lahu ikandi lah yafak pasti aki lahu pasti aki lahu ikandi batul muhibbin azyara tu bana berziarah pasti aki ziarah pasyaka maka mematul iya sebatul muhibbin halahu datang kana badal muhbin ila syekhin marang situng kiai fa ka syekhu maka nundu syekhu basara syekh hunai hatan sekeca wa qala manadabu syekh lahu marang badal muhbin wa qaftu takantuk batang kawala ala siding atas rahasia Allah bisa rahasia dan tuwafat setiap pasti binajlihi dari arah-arah Allah bisir laki kandi sama ziarah tu mana ziarah kula tekan tugas rahasia sampean ana peminta teka hajat sampean macam-macam burdo mololo adi boleh burdo sampean kita teka hajat dan ziarah nikah rahasiana inna kesangkuna sampean la tusalli pada kata mau salawat sampean ala nabi atas sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam musibah kalaban sifat allati sabati sifat sallallahu mau salawat biha kalaban allati sifat al-imam Busiri Busiri pelan sampean tak macam maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim pelan tak mau sri ke sampean
sampai tak hajat make maca burda nikah. Jadi nikah selingin sesuai segala Imam Busiri, tiap-tiap abad pasti mau salawat. Wafat Imam Busiri itu wafat setaki al-Imam Busiri bersama Imam Busiri rahimahullah ta'ala. Moga-moga beliau sudah Imam Busiri Allah ta'ala bersama Allah ta'ala bil Iskandar dengan Iskandar yang Mesir sanat sittimatin wa sittatin wa tisin tahun 696 Hijriah al-muwafiq li'ami alfin wa mi'atin wa sittatin wa tisin warnanya tokin dari tahun 1296 miladi. Wadufina ban ibn Imam Busiri fi masjidihi dalam masjid Busiri alladhi dua senomor 2 anu nih mukarrar ini senomor 2 senomor 2 anu apa coret wa fit takarruril akhiratun nisa malam yakun fi awali sadrin faqisa anu nih Ropolastar fi masjidihi dalam masjidihi Imam Busiri alladhi seperti masjid ya kau setami fi masjid fi muwajahati kemudian secaret fi muwajahati jami ada fi muwajahati jami Sayyidi Abil Abbas Al-Mursi dalam ngadepin masjid Sayyidi Abil Abbas Al-Mursi apa lomban kuruna fajawarul Busiri maka ngananang ke bersama Busiri syekhahu da kuruna Busiri Abil Abbas Al-Mursi fi hayatihi ini bertauding ya Allah Imam Busiri wabat damamatihi balas tarina setan Imam Busiri Wadam fi hayatihi dal mauding Abil Abbas Al-Mursi wabat damamatihi ban salas tarina setan Abil Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhuma wa nafa'ana wal muslimin bi ulumihi wa amin. Riwayati ini riwayat batan kaula di hadir berarti syarif maring burda syariah syahir semasyhur ni riwayat sanad kaula ke burda nikah sampean berarti ndare berdiri kaula riwayat sanad arwi nyata akibatan kaula hadir qasidah panika qasidah burda an sayyidi wa syekhi al-walid al-allama Syekh Muhammad bin Fatillah bin Sa'idan an syekhihi dari guruna Muhammad bin Fatillah bin Sa'idan al-allamati Syekh Samsuddin bin Dahlawi as-Sanfani al-Maduri an syekhihi dari guruna Syamsuddin al-Arif billah syekhi syuyuh al-wali al-allama Syekh Muhammad Khalil bin Abdul Latif al-Bangkalani al-Maduri an syekhihi dari guruna Syekh Muhammad Khalil as-Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan haul sanad atau sanad Abu Zaini Dahlan dari Aba Tarud arwiyanya letak akibatan kaulah ada burda an syekhina adli kuru kaul istajal allama Syekh Ismail bin Ismail Zain al-Yamani al-Makki an Syekh Sayyid al-Alama Muhammad bin Yahya Dawam al-Hadal an Sayyid Muhammad bin Abdurrahman al-Hadal an Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan Abu Zaini Dahlan yang kedari Syekhuna Ismail arwinya ta'akibatan qaul hada burda an Syekhina al-Allama Syekh Hasan Iraqi Abdul Rashid an Syekhi Syekh Hasan bin Sa'id Yamani an Abi Syekh Sa'id bin Muhammad Yamani an Syekhi As'ad Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan kan Zaini Dahlan tawas campurna ke atas haul arwinya ta'akibatan hada burda an Syekh al-Allama Syekh Abdullah bin Sayyid al-Lahdi an Syekh Wajihuddin Abdurrahman bin Muhammad al-Hadal an walidihi Syekh Muhammad bin Abdurrahman al-Hadal an Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan La Zaini Dahlan baik dari Sayyidil Walid Syekhina Ismail Syekhina Hasan Iraqi Zaini Dahlan dari Narendri Sera an Sayyid Ahmad an Syekhi dari Kurun Zaini Dahlan Syekh Uthman bin Hasan al-Dimyati an Syekhi Syekh Muhammad Al-Amir al-Kabir Jembatas Hal arwinya letak akibatan kulada butaan Syekhina al-Muslim al-Allama Syekh Muhammad Yasin bin Isa al-Fadani an walidhi Syekh Muhammad bin Isa an Syekhi Muhammad Yahya Abul Yaman Abul Yaman gila tolak Abul Yaman jangan sering Abul Yaman nyata Abil Yaman huwa Abul Yaman an Sayyid Muhammad bin Ahmad Zarzukar Rashidi an Muhammad bin Salih Al-Banna Mufti Al-Iskandariyah an Syekh Muhammad Al-Amir Al-Kabir nikah Amir Kabir terus ke atas an Syekhi Ali bin Ahmad As-Sa'idi an Muhammad bin Aqil an Hasan Ulajaimi an Syekh Muhammad bin Ala Al-Babili an Syekh Sulaiman an Syekh Sulaiman bin Abdul Daim wa Syekh Abdul Rauf Al-Manawi wa Syekh Salim bin Muhammad As-Sanahuli thalatatuhum ketiga-tiganya serah
Muhammad bin Ala. Ketiga-tiganya Sulaiman bin Abi Daib, Abdul Rauf Al-Munawi, Salim bin Muhammad As-Sanahuri, Adin Najm, Muhammad bin Ahmad Al-Ghaiti. Pada muaridan Najm mereka. Setelah ini ke muaridan Najm Muhammad bin Ahmad Al-Ghaiti. An Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, An Abi Ishaq As-Salihi, Anis Saleh, Anis Salah, Abi Abdillah Muhammad bin Hasan Asy-Syadili, An Abi Hasan Ali bin Jabir Al-Hatimi, An-Nadhimiha. Dari sana Burdah, Imamil Adab, Imam Adab sastra tentang bahasa. Ini kesingiran luar biasa. Syarafiddin Muhammad bin Said bin Ahmad Al-Busiri rahimahumullah taala wa nafa'ana bi ulumihim amin. Ini kesana